देवबंद जो है ये एक गिरोह है, एक गिरोह है, और ये गिरोह इस्लाम के नाम पर चलता है, लेकिन इस्लामी गिरोह नहीं है। ये इस्लाम का कोई असली भारतीय मुसलमान अगर कोई गिरोह है तो उसे अहले सुन्नत व जमात, इस दौर में उसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। बरेलवी मुसलमान, हाँ, यही असली मुसलमान है भारत के। बरेलवी मुसलमान असली मुसलमान असली है। मुसलमान और ये जो भारत के- देवबंदी मुसलमान है, ये जो जितने भी गुट मैं ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, रावजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकड़ालवी, नेचरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुस्सामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। फतवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये वीडियो देखी कि किस डटाई के साथ और किस दिलेरी के साथ ये अपने आप को मुसलमान और बाकी पूरे जितने भी लोग हैं सबको वो काफर कर रहा है। ये नहीं कि ये सारे काफर हैं, सिर्फ ये अकेला ही एक मोमिन है और जो है वो वली है और सब कुछ यही है, बाकी सारे तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ना इसका कोई कसूर है। ये इनका जो है ना बाप दादाओं का काम है। ये शुरू से लेकर जो है ना इनके पास कुफर की फैक्ट्रियां हैं, फतवाओं की जो है ना ये फैक्ट्रियां हैं इनके पास, जहाँ फतवे जो है ना बनाए जाते हैं। ये हर उस बंदे को काफर कहते हैं जो इनको नहीं मानता। हर वो बंदा काफर है जो इनके नक्शे कदम पर नहीं चलता। क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान साहब ने जो है ना जब उनका विसाल हुआ तो उससे पहले उन्होंने कुछ वसीयतें की थी। उसमें से एक वसीयत ये भी थी कि मैं आपको वसीयत करता हूँ कि आपने जो मेरी किताबों के अंदर दीन दर्ज है, जो मेरी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है, आपने उसी के ऊपर अमल करना है, यानी मेरी किताबों वाले दीन पे आपने चलना है। ये उसने नहीं कहा कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलना है, नहीं, उसने कहा कि जो मेरी किताबों में दीन है आपने उसके ऊपर अमल करना है। तो ये उसके ऊपर अमल पेरा हैं माशाल्लाह, बहुत खूब तरीके से और बहुत बेहतरीन अंदाज से वो अमल कर रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। जब जी चाहा किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को काफर बना दिया, ये इनका अपना जो है ना मसला है। किसी को काफर बनाए, किसी को जो है ना मुसलमान बनाए। आप आज ही उनकी मुखालफत करें, चाहे उनका अपना क्यों ना हो। इन्होंने पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक पीर था, पीर महर अली शाह के ख़ानदान में से था, जिसको ये शुरू में जो है बड़ा एक जो है ना दर्जा दिया करते थे, लेकिन जब उन्होंने जो है ना कुछ तलख बातें की तो इन्होंने फतवा दिया कि ये पीर महर अली शाह जो है ना वहाबी हो गया है, ये हमारा नहीं है। ठीक इसी तरीके से ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनकी मुखालफत की तो इन्होंने उनके ऊपर फतवे जारी कर दिए कि जी ये अब जो है ना हमारा नहीं रहा, क्योंकि उसने दीन अहमद रज़ा छोड़ दिया, दीन रज़ा खानी छोड़ दिया, इसलिए वो काफर हो गया। तो लिहाजा अगर आपके पास कुफ्र की फतवाएं हैं तो हमें कोई सरोकार नहीं है। आपके कहने से ना कोई मुसलमान होता है ना कोई काफर होता है। आपके फतवे अपने पास रखिए, लेकिन हमें यह भी पता है कि आप कितने मोमिन हैं और कितने दीनदार हैं। आपने जितना दीन का बेड़ा गर्क किया है और इस्लाम के मुंह पर जो तमाचा आपने मारा है और कुफ्र के सामने जो है ना जो आपने नक्शा पेश किया है काफरों के सामने, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके करतूत क्या हैं, मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस जो है ना अपलोड कर देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आवाम भी फैसला करेगी कि आपने क्या किया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम से जो आपने करतब दिखाए, माशाअल्लाह सुबहानल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ी दे। आपने जो काम किए हैं वो काबिल दीद हैं। अल्लाह ताला आपके कामों से महफूज रखे, उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। अब ये आप यहाँ पर वीडियो देखें कि ये किस तरह से जो है अपने जो है ईद मिलादुन्नबी के नाम से जो प्रोग्राम इन्होंने रचाया है। हालांकि शुरू से हम चिल्ला रहे हैं कि इनके पास कोई दीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है रस्में हैं, रवाजें हैं, सिर्फ लंगर खाने हैं और भत्त खाने हैं और जो है ना अपना पेट पुजारी का काम है। पेट पूजा करना है, फिर चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, जायज़ हो नाजायज़ हो, उसको कोई नहीं देखता। यहाँ तक कि इन्होंने कुरान करीम जैसी अजीम किताब जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ुन, इसको मैंने ही उतारा है, मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ।
انہوں نے اس قرآن کریم کے کئی ان کے جاہل ملاؤں نے تو قرآن کریم کے ترجمے کے اندر جو ہے نا ڈنڈی ماری ہے، جیسے احمد رضا خان جو ہے نا خود اس نے ترجمہ لکھا قرآن کریم میں، جہاں پر میں صرف یہ ایک دلیل کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ قرآن کھولیے، اس کا جو بھی ہے آپ ترجمہ اٹھائیے احمد رضا خان کا، اس کے اندر جہاں لفظ یا ایھا النبی آتا ہے وہاں پر اس نے اس کا معنی کیا ہے اے غیب جاننے والے۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، اتنی تو تقریباً مسلمان عربی جانتے ہیں کہ یا کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یا کا معنی ہوتا ہے اے، جیسے کہ ہم کسی کو پکاریں، کسی کو بلائیں، جیسے کہ ہم کسی کو بلائیں یا کسی کو پکاریں کہ اے زید، ٹھیک ہے نا، اے زید، جیسے کہ یا کسی اور نام سے، ٹھیک ہے نا، کسی کا نام عمار ہے، اے عمار ادھر آ جاؤ، اے عمار یہ کام کر لو، اے عمار، تو یہی معنی ہوتا ہے یا کا۔ تو اللہ نے یا ایھا النبی جو فرمایا وہ اس میں یہ تھا اے میرے نبی، اے نبی، لفظ اے نبی تھا، انہوں نے کیا معنی کر دیا اے غیب جاننے والے۔ یہاں پر ان کے بڑے نے جو ہے نا ڈنڈی ماری۔ پھر آگے اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال یہاں پر میں اتنی تو نہیں دے سکتا کیونکہ اتنی ویڈیو لمبی چوڑی میں نے بھی نہیں بنانی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کفر کے فتوے دینا آپ کا پیشہ ہے، آپ کا کام ہے۔ میں صرف آپ کو آپ کا چہرہ، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ جو آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ ماشاءاللہ آپ بھی دیکھ لیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا اسلام ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے نا ڈانس کا طریقہ بتایا تھا؟ کیا ہمیں ناچنے کا درس دیا تھا؟ کیا ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے خوشی منانے کا جو ہے نا درس دیا تھا کہ جس طرح آپ لوگ مناتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے کچھ سوالات تھے، آج تک نہ انہوں نے جواب دیا، نہ موجودہ لوگوں نے جواب دیے، نہ ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے کسی نے جواب دیا ہے۔ صرف جو ہے دوغلاپن اور جو ہے نا ڈھکوسلے مارے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف جو ہے نا باتیں بنائی ہیں، لوگوں کو پھدو بنایا ہے، چوتیا بنایا ہے، بیوقوف بنایا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ہر موقع پہ ہر وقت جو ہے نا انہوں نے صرف جو ہے نا لوگوں کو، عوام کو اور بھولی بھالی عوام کو جو ہے نا گمراہ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے، سوائے گمراہ کرنے کے اور انہوں نے کون سا جو ہے نا دین کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو جو ہے نا بھی کیا کہوں، ان کے مقدر میں شاید ہدایت بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آپ کو یہاں پر میں کچھ ویڈیوز دکھا دیتا ہوں اینڈ کے اندر، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ دین کی خدمت ہے یا دین سے غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔